Hindi, yan. Oh, yan, naka-tape, naka-video. Oh. Ito na yung kanina na tinitikman lang ni Lance. Natikman din namin dito ngayon. Wow! Mami, tsaka na. Sarap. Yung pala yung tinikman nila. Oo, yan. Hati tayo. Sino kang hati ko? Ayan. Oop. Apple, ang hirap ng pangalan eh. Crepe? Wala nang ibang... Crepe. maliliit na cake. Apple filled crepe. Tayo na lang. Thank you, Lord. Thank you, Ming. Oh, yan. Sorry, ma, wala. This is for you guys. Yan. Oh, yan. Ayan na. Oops, hindi nakuha yung subo. Oops, nakuha yung subo. Tayo, halika na po. Sarap. Hello. Oops. Oops. Yummy! Medyo sunog lang